اليوم يا شباب صباح الخير. اليوم اجينا من كم يوم رياض شاب عراقي اللي من استراليا. هذا اجى قبل هالمره واجى لحتى يزورنا ثاني مره، واليوم قلت انا بعمل خبز للشباب لانه كل الشباب جاي على بالهم الخبز، خبز عربي. هذا هو يوم الجمعة إذا الله بيريد. هلا قبل صلاة الجمعة عم بفردون مشان بعد الصلاة شويون ونخليهم للأفطار. الله يقدرنا على الخير يا رب يا كريم. كويا هذا إمام المسجد هو اللي بيقدم بقى. Ano kaya? Imay amene. Ha? Mag? Sambayang. Magsambayang? Bakit tumitingin ka doon? Kahoy ba? Magkuha ka ng kahoy. Para sa? Ito ba? Napol. Okay. Mag-wait ka lang. Wait. هيدي القصة من واحد بعت لي اياها قال لي اعمل افطار صائم، اذا بدك تعطي مصاري اعطيه مصاري، اذا بدك تعطي افطار صائم اعطيه افطار صائم. بقى كانت هينه لإلي انه وزع له اياهم توزيع على كل العائلة. بقى هيدي هي. اوكي. Koya, this is for your iftar. Okay? This is for your mother. Sa mama mo na For ng your mom. isa. هيدي لقاله هو مطلع عنده ولدين وامه فقيره كثير. هذيك المره كانت عم تقول لها لمرتي انه ما معنا الحق اكل ناكل. This is for your mother. Okay? Make sure you give it to your mother. Okay, Itago mo na yatag mo kay mama mo ang iya ha kaysa iftar magmana. Where's the jackets? Don't pick up the Inside. jackets. No, the jackets we bought yesterday. They have also in the inside. The brown one that for him. Oh yeah. The brown one. Okay. Give for her mother the other one. Okay. Stand up. Yara ka siya sa imo na ya. Up. Kuha na imo jak imo nga baganay. Come here. Stand up. O kasya na sa iya. Okay. Itry. Right. Put, come here. Come here. هذول من الاغراض اللي انا عم وزعهم على الفقراء، وان شاء الله الله سبحانه وتعالى يعينني واعمل اسن اكثر واكثر. لانه هون بهالبلاد برد يعني. Especially at night. Dali ya. Wow. Gwapo na ya, gwapo. Handsome na, handsome. Mama mo pa, tagaan mo. How about her mother? Yeah. Give her mother to the other one. Which one? The little big one. That one. Very skinny. No, enough that one for her. This is for your mom. Your mother, okay? Sa mama mo kasya na, no? Ara sa kay mama ni Sir Flody ng isa. Huh? Mother of Sir Flody, the other one. Listen, what about Zakaria? Did they come in? Ustad Zakaria?
Okay. Magpunta dyan daw si Ustad Zakaria. Okay. Your mom coming today to the masjid? Mag- His mom coming? Yep. Okay. Yung mama mo pupunta dyan mamaya mag-pray. Okay. Okay ya. Afwan. Magpasalamat ka sa nagbigay. Pagkatapos ng Ramadan niya, pwede ka daw magtrabaho. Kay ano ang mabalas dito pagtapos na Ramadan, ha? Okay, thank you ya. Thank you. وهذا هو يا شباب السلام عليكم. وهذا هو يا شباب، والله سبحانه وتعالى يبارك لكم باللي عم تعطوا للعالم، والله يزيدكم يلي بيعت المصريات، الله يعوض عليك بالملايين يا رب يا كريم، والله يزيدك يا اخي. معلش ما رح نقول اسماء، بس الانسان اللي بعت لي هدال هو قال فرق يلي بتشوفوا انت مزبوط وعلى العائلات الفقراء، بقى هدول افقر العالم، اللي شفته هلا افقر العالم، بقى الله سبحانه وتعالى يجعلها بميزان حسناتك يا رب يا كريم. الله يعيننا على الخير. Let's chicken. وهذول الشباب تبعون الاملاهاك اعطيتهم كل واحد جاكيت، والمسجد الاكل للمسجد كل يوم بيجوا بياخذوا كل يوم. اوكي ثانك يو فيري ماتش فور كومينج. ثانك يو. هذا المهندس. First of all, I would like to thank our brothers in Islam through the leadership of Attorney Nikki or Haddad for donating one of the 6 meters carpet here in our mosque, the one on the last one, with the help. This is a group effort by my subscribers. Here by our brothers in Middle East. So you are including there, right? What's your name? Jane, and then you also included? Amen. Amen. And then you said? Amen. Amen. Okay. In behalf of the Jamilor Islamic Center of Tranquility, Islamic Center of Mexico, our gratitude and we thank you from our heart for donating this carpet, the carpet for us. And the subscribers of the YouTube, that's the one who also, donated. The food that they also give us every day, but we also share, but they join us, and we are very thankful for them, for this help. Alhamdulillah, in times of need that we are all in crisis now. Okay, I will do in Tagalog so they can understand. هو عم بيتشكركم انه انتم حطيتوا وطعميتوا العالم بالجامع، وحكاها بالانجليزي وحكى هلا عم يحكيها بالتاغالو بالفلبيني. عم يتشكركم كلياتكم انه هيدي انتم برعتوا فيها، يلي كانوا متبرعين من تبعون الجوامع، هيدي منكم. بارك الله فيكم، الله يجعل بحسنات ميزان حسناتكم يا رب يا كريم. مثل ما برجع وبقول انه الله يهدينا على الخير. Thank you engineer for your words. ندور على الفارة عشان نعطيهم الزكاة.
المرة رؤية عطية هيدي بتغسل الميتين. Mag-antay na lang tayo dito, ya. Oh, dito na lang tayo. I-wait only. Yung doon sa sila. Nggak gono, dukun gono. Ayo pun belai lecak kap boleh mbak. Assalamualaikum. Mereka punya Ada anak suruh dia. Bayu ke bedroom guys. 1990. Mayroong babae doon, yun. Wait only, said. Kayong nakaraan na. That's the owner of that house. Yeah. That's the owner of the house. Te, dali daw dirite. This is the zakat. Asal one. Quran. This is the solar good. Ye muskila good. Thank you very much. Quran. Bago lang kami sa kwan. Dam. Wala dito. Sige ang bahay namin. At saka ano na ba? Ay si sir, sakay doon kay Manong Floody. Ay yung nagbigay. Kasi marami ng ano nila, tinulungan nila lahat ng miskin na luman ng taong Islamista ano po. Kaya come close to me. هلا ناطرين يطلعوا من الجامع الثاني الفقراء اللي بيستاهلوا بعطيهم، الفقراء اذا ما في فقراء ما بعطيهم الا اللي بيستحق، لانه هيدي امانه والامانه صعبه، فبدي ادي الامانه على قدي. إذا الله بيريد، إذا الله أعطوني أمل لازم أدي الأمانة على أصلي. ناطرين هيدي اللي بتغسل الميتين، ناطرينها لحتى تيجي وأعطيها مصاري، أعطيها الزكاة. Ito, te, ya? Yan, isa pa. Magkapatid yan sila. The other one is there. Yan. That's the street. Oh. My Nini, your house is there. This is the second. Ano ba mauro ko?
Kondo, ang kalinig ko ka. Assalamualaikum. Lang nagpapaata. Ito yung sabi ko, naglilinis, nagpaligo ng patay. Yun, mo ko. This is for family, not for young girls. Daos wala. For family, man. Ang tida handun daw. Yun, doon ako na. Is she Muslim? Yes. Sukran. I cannot give. I can only give one family one. Not everybody. Not one family one. Like I told you. I given her already. Ito yung nagaligo ng patay, dalawa sila kumain patay. Pero iba-iba yung pamilya nila, hindi I just don't want. أنا ما بدي حدا يكون كردي لأنه شعب بياخذ بنتي. Nakikita kayo doon sa ibang nasod ah. استغلال. May umili ko Islam sa kuning. Why? Sa isang bahay, isang ano lang ang bigyan para makabigay din sa ibang tao, ibang bahay. Sukran. I don't want them to be greedy. Tell them it's not good. You take, others must take, not just you. Selamat Kasi na, Wam, kaya alang lang kali foto ko ni Dani, tao ka na eh. Ni si kami ito. Ang nilo namong arman, taado rin, nawan Dani, kablibon, mga selamat to hama. Pag magbabak libing, sumabak ko mo. This is supposed to saw-in, not for photo, saw-in. Pang ano, yung nagsasayim, nagpa-fasting. Yun ang binibigyan namin. Kaya nga binibigyan kayo kasi nagpa-fasting daw kayo. Mano betul kado. Anak malamakap. Lamikan buka ini kamera takloso ustaz. Hindi ang kasimba mo po. Kaya ako sumba ito talaga. Rupa ito talaga. Marag kasimba. Balikan o. Ito yung tao na o. Takluan ko yan. Masama. Miskilino. Masnayang. Terus ko na to tangko yung tabahan pele yung auntie. Ate Hasmin. Ni tala mo na bamuski buwak. Madi ni. Ikaw mo na. Tertanam dulu. Tadi ini. Ayah fasting, itu fasting tadi itu. Ada fasting itu. Galing. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my God.
Andyan na? Ayo. Wala pa? Tapos yung anak niya dito, okay na. Ang nanay saan pala? Wala, yung anak. Anak lang? Yan, nandun. Siya man yun, ano, lagi doon kami nagdarasal sa masjid. Andyan na? Ayo. Wala pa? Tapos yung anak niya dito, okay na. Ang nanay saan pala? Wala, yung anak. Anak lang? Yan, nandun. Siya man yun, ano, lagi doon kami nagdarasal sa masjid.